Thank you. Isa ka dako nga bugal ang mangin kabahin karon nga aga sa inyo BHW Day nga ginahiwat naton karon. Pero antes ako magsugod una sa tanan, isaman ka dako nga bugal para sa syudad sang Victorias nga yari upod naton karon kag halos every other day gakit alay na kami diri sa Victorias ang aton Assistant Regional Director sa Department of Health Region 6, si Sir Adrian Ramos, mayong aga. Kag of course, ang tiglawas ang aton pinalangga kag mapisan nga mayor sang aton syudad nga si Mayor Junbi Bantog, ang anay konsehal kag abyan kugib kag partner sang konseho si anay konsehal kag karon executive assistant to the office of the mayor, the Honorable Odi Malaga. Kag of course sa kay Cons Alcubilla nga aton host subong nga aga. Kag sa aton mga pinalangga nga mga kapitanes nga ari dire kag sa aton man nga mga konsehal Dexter Sinido ari man gali nagupod gid sa aton subong nga aga. Kag of course sa aton mga katapo sang City Health Office. Una sa tanan, dako gid ang akon pagpasalamat nga ako ginimbitar agud mag-upod sa pagpasidungog sa ginatawag naton nga blood life sang community health system sa kada barangay ang aton nga mga BHWs. Kamo ang una nga guya sa paghatag sang una nga pagresponde sa tanan nga emerhensiya sa kada barangay. Kamo man ang una nga ginadalaganan sa aton mga pumuluyo sa tion sang inga nga pagbatsyag. Kag kamo man amo ang una nga nangin guya kag nangin kamot sang aton gobyerno sa pagdulong sang mga health services sa aton mga komunidad. Kag hindi lamang nga kamo ang nag-remind sa ila sang ila nga mga prenatal schedules, kamo man nagakwa sang ila nga mga blood pressure, kamo man ang nag-remind sa mga immunization schedule sang ila kabataan, kag ila binagid sa tanan, kamo man ang nagaunong sa aton mga pumuluyo sa tion sang emerhensya sa ila nga mga panimalay. Kag hindi lamang kamo BHW, kundi kamo nangin manunudlo naman sa aton nga mga komunidad, nangin advisors, kag kamo man nangin counselors. Kung ka isa ang nawong lang sa aton mga BHW is already enough para magkalma ang aton mga distress nga mga kasimanwa. Gani karon nga adlaw, sa ngalan ni Mayor Junbi Bantog, ni Vice Mayor Derek Palangka, kag sang aton mga konsehales, gina-reaffirm namon ang amon padayon nga pagrespeto sa inyo tanan, kag pagpasalamat sang tanan nga mga sakripisyo nga inyo ginabuhat sa aton mga pumuluyo sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kabay nga ining okasyon nga ini, amo man ang mag-reaffirm sang promesa sang aton syudad sa pagtatap sa aton nga mga BHWs. Sa liwat, halin sa Committee on Public Health sang aton syudad, madamo gid nga salamat sa inyo nga mga sakripisyo, kag inyo nga pagserbisyo sa aton mga komunidad. Magapadayon kita sa paghatag sang matud-tuod nga serbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Sa liwat, mayong aga gid sa inyo tanan, kag happy BHW Day sa tanan. Madamo gid nga salamat. Thank you very much.